Faqulna lahum kunu, hati-hati, kunya panjang, nunya panjang, sama panjangnya 2 harokat matobi'i. Kunu qiradatan khasiin, qiradatan matatain ketemu kho izhar jelas, khasiin yang udah bisa ngorok dikasih ngorok, yang belum bisa dilatih khasiin. Qiradatan kho bukan ko, jangan jadi ko, qiradatan qasiin itu jadi ko itu ya, kho dingorokin, kalau nggak bisa ngorok minimal jadi ha, khosiin itu masih mending ya. Kalau khosiin ya salah tapi masih mending, tapi kalau jadi qasiin ya beda banget. Faja'alna nakalan, masukin itu bila guna patatain ketemu lam, nakalan lima baina yadai, hati-hati jangan pakai jangan baina yadaiha ya, pakai i pakai y, baina yadaiha. Wama khol sama, jangan wama kol paha, kol paha. Nah, kalau kol ada di pasar jangkrik ya, khol paha ya, khol paha bukan kol. Wama khol paha wa mau'izah, soalnya jangan lupa nyomir izotal, masukin atatainnya ke lam, mau'izatan lil muttaqin. Qala Musa innallaha ya'murukum an tadba'u qalu atattakhiduna huzwa. Kenapa? Qala an akuna minal jahilin. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juang kami. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Islam agama kami, Darul Muqimin jalan juhan kami. Saya bacain dulu, perhatikan panjang pendeknya, makhrajnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad pantul dannya qalqalah sughra, pantulannya setengah. Walaqad alimtumul, ainnya ditekan, yang udah bisa, yang belum bisa dilatih-latih ainnya ditekan. Alimtumul ladina tadaw, alifnya nggak dianggap, aladina langsung dimasukin ke ain, aladina tadaw minkum, non mati ketemu kaf, ifa ba'ad condong ke ang, alladzina tadaw minkum fis sabati, sini taruh bawah antara gusi bawah sama gigi bawah, fis sabati faqulna lahum kunu
kunu, hati-hati, kunya panjang, nunya panjang, sama panjangnya 2 harokat matobi'i. Kunu qiradatan khasiin, qiradatan patatain ketemu kho, izhar jelas, khasiin yang udah bisa ngorok dikasih ngorok, yang belum bisa dilatih khasiin. Qiradatan khasiin faja'alnaha nakalan, masukin itu bila guna, patatain ketemu lam, nakalan lima baina yadai, hati-hati jangan pakai jangan baina yadaiha, ya pakai i pakai y, baina yadaiha, jangan dipakein baina yadaiha wa ma khalfaha. Khonya yang udah bisa ngorok kayak tadi dingorokin, yang belum bisa dilatih ya. Wa ma khalfaha wa mau'izatal, masukin itu bila guna, patatain ketemu lam, wa mau'izatal lil muttaqin. Wa idanya jangan sampai pantul, bersih zanya ujung lidah keluarin, tempelin ke gigi atas. Wa id qala Musa liqaumihi, matsilah tawilah, hurufnya hadomir yang bertemu dengan hamzah. Liqaumihi, hinya itu hadomir muzakkar untuk laki-laki bertemu hamzah inna, panjangnya sama kayak mat wajib 5-6. Liqaumihi innallaha ya'murukum, innallaha ya'murukum an ikhfa, mati ketemu tak ya, ifanya ifaqrab, condongkan antal, daknya ujung lidah keluarin, tempelin ke gigi atas sama kayak tadi, jangan mantul, jangan tade bahu, jangan dipantulin, atau desis tad, nah, itu juga desis, jangan bersih. Tadbahu baqarah, tanya tak marbuto diwakofin jadi hak, walaupun itu fatatain tidak dibaca baqarota, karena mat iwat itu pengecualiannya adalah tak marbutoh ya, kecuali yang depannya tuh qalu atattakhiduna huzwa, nah itu tulisannya huzuan, dibaca mat iwat huzwa. Tapi kalau baqaratan dia bukan baqarota tapi baqarot, jadi khusus mat iwat fathatain hurufnya selain tak marbutoh. Kalau tak marbutoh dia nggak dibaca mat iwat tapi berubah jadi ha. Baqarah. Qalu, lunya mat jaiz, huruf matnya waw sukun bertemu hamzah beda kata. Qalu satu kata, atatakhidu satu kata. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna, jelas an akuna dan nanti ketemu hamzah izhar, an akuna minal jahilin. Jimnya dilatih-latih, yang masih medok-medok, yang masih ada hamas ja, itu dilatih. Ujung lidahnya ditempelin ke langit yang keras supaya nggak keluar hamas ya, jangan ja, jim jangan, tapi dibacanya ja, jim, nggak ada hamasnya. Nirrajim bukan nirrajim, bukan jahilin tapi ja ditekan. Minal jahilin. Qalu, alifnya dimasukin gak dianggap, dalnya juga sama, lalunya langsung dimasukin ke air. Qalu, pantul qalqala sugra, pantulannya setengah. Qalu da'u lana rabbaka, hati-hati banyak tasdid. Robbi, robba, robu itu banyak tasdid ya, artinya Tuhan. Robbil alamin itu tasdid.
Rabbana atina itu tasdid ya, hati-hati. Rabbaka yubayya tasdid juga ditekan. Yubayil, jangan yubayil tapi yubayil. Sayyidina bukan sayyidina. Yubayil lana mahi, tulisannya hiya dibacanya mahi tobi'i ya, karena ya-nya dimatiin jadi sukun, panjangnya 2 harokat aja matobi'i. Lana mahi qala innahu, kalau tadi hadomirnya ketemu hamzah, kalau ini hadomirnya hu bertemu selain hamzah yaitu ya, dia matsilah qasirah 2 harokat, nggak ada benderanya di atas. Kalau yang tadi liqaumihi ada benderanya matsilah tawilah. Kalau matsilah qasirah cukup 2 harokat, di atasnya nggak ditandain bendera. Innahu yaqulu, in tahan tasdid minimal 2. Innaha baqarah, innaha baqaratul, masukin itu bila guna, pematain ketemu lam. Baqaratul faridu, masukin lagi itu faridu walam bikr ya, rohnya tetap dibaca ya, bikr bikr. Kalau nggak bisa bikr nggak apa-apa ditebelin, tapi kalau bisa kafnya jangan sampai mantul, jangan bike, jangan ada e-nya. Bikr wala bikr walam bikr walam bikr. Awanum, akhirnya tekan lagi. Awanum iklab, domatain ketemu ba berubah jadi awanum baina dalik faf'alu, alifnya nggak dianggap, fa-nya bibir bawah digigit gigi atas. Faf, ada hembusan anginnya sedikit. Faf'alu, jangan ditempelin bibirnya dua-duanya. Kalau ditempelin nggak ada hembusan, pap, nah itu jadi p ya, bibir bawah digigit gigi atas. Faf'alu ma tu'marun. Baik, saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Nafas. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kenapa? Minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha. Lain nafas. Faja'alnaha nakalan lima baina yadaiha baina yadaiha wa ma khalfaha. Nafas. Baina yadaiha wa ma khalfaha wa ma khalfaha
akuna minal jahilin. Kenapa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kenapa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Kenapa? Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Innaha baqaratul la faridu wala bik. Kenapa? Innaha baqaratul la faridu wala bik. Awanum baina dzalik. Kenapa? Awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Kenapa? Faf'alu ma tu'marun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad Kode lantur. walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fisam sabti wa qulna lahum kunu kirodatan khosiin faja'alnaha nakaral lima baina yadaiha wa ma qafaha wa mau'idatan lil muttaqin wa qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Qalu at-takhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi An. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma hi.
innaha baqaratun kullafaridun walafir Bikr ikrar awanu awa panjang awanu nom iklap itu awanum jadi awanum awa panjang awanum baina jalik dari fab alu matu maru baqarah lagu bako jangan baka duwala nom A'udzu billahi minasy syaithanir
kulla faridun waladi awanum baina dhalik fa'alu ma tu'marun.
antada mahu ba antada mahu bakor qalu atattakhiduna huwa qala a'udzu billahi an akuna minaz jahilin qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqarah la faridu wa la bi'sa awalu baina Awanum. awak awanum baina bari fa'alu Faf. fa'alu ma hukmaru wala badu nakalan lima baina yadaina wa ma khalfaha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin wa id qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minaz jahilin qalu da'ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqarah أعوذ بالله
billahi minasyaitonir rajim. Walaqad, ini yang belum paham dalam qalqalah ya, dipantul ba jim dal toko, baju di toko. Walaqad dibiasain dipantul. Ain lim, ainnya yang masih belum. Ain lim sumul ladina tadau minkumnya kan ifa, jangan langsung minkum, jangan, ditahan dulu minimal 2. Minkum fis sabti fakul. Nah kalau diwakofin di sabti nggak boleh fi sabti, nggak boleh. Kalau diwakofin ingat huruf belakangnya dihilangin, dimasukin fis sabt. Cuman susah, makanya saya berhentinya di mingkum. Minkum fis sabti fakul, bukan fakol. Nah itu masih ada tadi itu yang fakol, nah bukan fakol, nah fakul, dibiasain. Fakul panjangnya sama, ku matobi'i 2 harokat, nunya juga matobi'i 2 harokat. Kunu kirodatan kho, bukan ko, jangan jadi ko, kirodatan kosiin, itu jadi ko itu ya. Kho dikorokin, kalau nggak bisa ngorok minimal jadi ha, hosiin, itu masih mending ya. Kalau hosiin ya salah tapi masih mending, tapi kalau jadi kosiin ya beda banget. Faja'alna manaka, hanya panjang, jangan pakai lagu ya, jangan nakalal, itu lagu itu. Nakalan lima baina yadaiha wa makhol, sama, jangan wa makol paha, kol paha. Nah, kalau kol ada di pasar jangkrik ya, khol paha ya, khol paha bukan kol. Wa ma khol paha, wa ma khol paha, wa mau'izah, soalnya jangan lupa menyongir. Izotal, masukin atatainnya ke lam. Izotal lil muttaqin, hati-hati ketokannya. Mau izotal lil muttaqin. Wa'id kola, jangan dipantul. Wa'id masih ada aja tuh yang bintang 1 bintang 2 ya. Wa'id kebiasaan, jangan dipantul, za bukan kol-kola. Wa'id kola Musa liqau, ini juga masih aja pakai kau, liqaumi. Ntar besok ketemu kau gitu lagi, liqaumi ya, penyakitnya dihilangin, bukan kau. Kalau kau jadi kap ya, ini pakai kof, liqaumi bukan kau, liqaumi. Innallaha ya'murukum an-nifah. Mati ketemu tahan dulu minimal 2. Antal, jangan jadi tak ya, jangan tat bahu, itu banyak tuh ibu-ibu tuh jadi tak bukan jadi za. Ini saya gedein ada suara s nya. Antal bahu antal bahu, jadi bukan tat, antat bahu. Kalau tat bahu jadi tak ya. Makanya kalau ustadz kan Pak Ustadz, pakai za sebetulnya Pak Ustadz gitu. Cuman kalau manggil ustadz ya Pak Ustadz, kayak Elno ya. Aslinya ustadz itu pakai za, Pak Ustadz. Cuman ibu sering ngomongnya pakai t, pakai tak, Pak Ustadz gitu. Nah, iya. Akhirnya ke bawah nih, antat bahu, tat bahu, padahal pakai za, tan bahu. Dilatih ujung lidahnya digigit. Antal bahu baqarah
bahu jangan jadi u, jangan menjadi tatba'u. Nah itu penyakit, haknya jadi u, haknya diperjelas tatba'u, bahu antal bahu baqarah. Atat tanya tasdid, yang kedua zunya pendek. Atat takhiduna huzwa, jangan pakai lagu. Atat takhiduna huzwa, huzwa itu lagu tuh panjang itu. Huzwa penyakit kayak gitu dibuang. Tulisannya huzwa, nggak usah dilaguin. Quran udah lagu sendiri enak ya, dilaguin malah kata enak, salah. Huzwa qala a'udzu billahi an, yang pertama an, yang kedua a. An akuna, jangan dua-duanya an kuna, jangan juga jadi a dua-duanya a akuna. Nah itu yang pertama an, yang kedua a, dilihatin tulisannya. An aku izhar jelas ya. An aku naminal jahid. Qalude sama adanya, jangan lupa dipantul. Lude ulana rob, juga tadi sudah sampaikan ya, mbaknya tasdid ditekan. Rob baka yubayil lana ya, karena sering orang baca robbana tuh, robbana, robbaka, robbuka, robbil, itu saya sering sampaikan bu ya, itu nggak ditasdid. Banyak orang baca robbi, robbi itu kan Tuhan ya, saking udah sering disebutnya kadang nggak ketasdid. Alhamdulillahi rabbil itu nggak nasdid, harusnya robbil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana, banyak orang doa Rabbana, Rabbana, Rabbana atina fi dunya, padahal tulisannya fit dunya. Banyak loh ya, itulah fungsinya ketokan. Kalau ibu bisa ngetok ya, sambil diketok nggak apa-apa. Rabbana atina fit dunya hasanah. Kalau nggak sesuai ketokan berarti salah ya, hati-hati. Rabbaka yubayyil sama Rabbaka yubayyil lana qala innahu yaqulu innaha baqarah, innaha baqaratul, masukin baqaratul lafa bukan wa, faridu wala bikr. Kalau nggak bisa bikr nggak apa-apa, yang penting r nya jangan sampai hilang. Wala bikr awanum iklab. Banyak yang salah tadi di sini, ada yang jadi fa afanu, bukan awanu, juga sama awanum iklab jadi awanum, panjang waknya, jangan awanum, jangan, waknya panjang. Awanum baina dalik, zaknya panjang, baina dalik, jangan kebalik, baina dalik, itu penyakit. Awanum baina dalik, faf bukan waf, kalau wau nggak bisa disambung. Faf halu marun. Ya madam, tarik nafas 2 3. A'udzu billahi syaitonir rajim. Nafas. Walaqad alimtum alladziina tadaw minkum. Tarik nafas. Minkum fis sabti takun anamun
iradatan khasirin. Kenapa? Faja'alna bima baina yadayha wa ma khalfaha. Mundur wa ma khalfaha. Wa ma khalfaha wa maw'iqatan lil muttaqin. Apa? Qala Musa qawmihi inna Allaha ya'murukum. Mundur, inna Allah. Inna Allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Kenapa? Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kenapa? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kenapa? Qala innahu yaqulu innaka baqarah. Kenapa? Innaka baqaratul faridu walam. Kenapa? Awatum bainana. Kenapa? Fa'adu ma'atumarun. Darul Mukrimin mahaduna, Darul Mukrimin madallisuna.